Alors, salut tout le monde. Pour voir la vidéo en langue française sur l'entretien du Sympolia, suivez du début jusqu'à la 14e minute et demie environ. مرحبا اللي بده يتابع كيف يعتنوا بالسيمبوليا يتابع الفيديو باللغة العربية من دقيقة 14 ونص تقريبا للآخر. Bon, on va parler maintenant du Sympolia là parce que, écoutez, je suis dans la cuisine, il y a un peu d'écho, mais c'est pas grave, j'ai ouvert la porte. Voilà. C'est des... Bon, parce qu'il fait froid dehors, je suis en manche court et j'étais en train de filmer tout de suite là sur le Senecio. J'ai gelé, donc je suis entré parce qu'on est en automne, on est le 6... comment on appelle ça? Novembre 2021. C'est des petits, c'est des bébés de Kalankoé qui sont tombés là, ils ont poussé. Et lui, vraiment, il faut que je les nettoie. Hein. Je dois le nettoyer, tout ça. Il va pas bien là. Il va bien, mais je veux dire, il va bien, mais il faut le nettoyer. Ça, je vais faire ça après. Bon, là, on va parler un peu des étapes. C'est des étapes que je note toujours pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. On va commencer par l'origine. Le Sympolia, c'est une plante, bien sûr. On l'appelle aussi violette du Cap. C'est comment on appelle ça? C'est une plante originaire d'Afrique centrale et d'Afrique du Sud, donc de l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud. Pour l'exposition, attention, jamais le plein soleil, jamais le plein soleil sur le Sympolia. Attention, vous allez faire brûler ses feuilles. À la lumière, sans soleil. À la lumière. Et c'est l'une des rares plantes à fleurir sans soleil. Attention. Attention au soleil. La rusticité, c'est pas une plante rustique. 10 degrés, 12 degrés, pas moins que ça. À moins de 10 degrés, dès que la température commence à descendre à 10 degrés, faites entrer la plante, ne la laissez pas dehors. Parce que moi, je l'ai laissée dehors en hiver, on a des températures qui peuvent descendre au sud Liban, à 700 mètres où je suis, à environ 2 degrés, 3 degrés pendant les tempêtes. Et là, la plante, elle a craqué. Hein. C'était en 2016, je ne savais rien de la plante, j'ai vu que ils étaient 6 et ils sont morts aussi à cause de l'excès d'humidité. Donc voilà, pour deux causes, excès d'humidité et froid. Ne faites pas l'erreur que j'ai fait, moi j'ai fait une erreur, je ne savais pas, j'ai trouvé ça il y avait plusieurs couleurs, j'ai trouvé ça dans le marché, sur le commerce pardon, dans le commerce plutôt. Ça m'a plu, je l'ai acheté, je l'ai mis dans mon jardin. J'ai tout simplement lu que c'était une plante qui n'aimait pas le soleil, donc je l'ai mis sous mon rosier. Un rosier nain, vous allez... Attends, je vous montre où ils étaient avant. Ben ouais, ils étaient ici, à la place des primes verts là. En bas, il y a des primes verts. C'est un rosier nain qui est devenu buissonnant. Hein. C'est plus un rosier nain, il a près de 20 ans là. Voilà. Bien, voilà. Donc là, depuis qu'ils sont morts en 2017... à la fin de 2017, pas à la fin, pardon, à la fin de l'hiver 2017, ils ont tout craqué, j'ai plus fait ça, j'ai acheté ce pot et je les ai mis. Bon là, ils sont morts à cause de l'excès d'humidité. Je sais pas si je vous ai parlé... Ah non, j'ai pas encore mis la vidéo. Ouais, c'est vrai. Je vais mettre la vidéo quand je vais vous montrer la floraison. Bon, là, on passe. La floraison, bon voilà, maintenant c'est maintenant. Elle va fleurir, écoutez, le Sympolia, il fleurit presque toute l'année, hein. Il n'a pas de période. Mais là, il fait un petit stop. Toujours, il fait un petit stop. Environ 3-4 semaines. Et ils font 2 nouvelles fleurs. Mais là, ils ont fait le stop. Ils ont fait un stop. Ils vont se développer. Et après, ils vont commencer, disons, 1 mois. Je ne vais pas les laisser ici. Je vais les emmener à Beyrouth. Et ils vont commencer à faire 2 nouvelles fleurs. Je mets un stop et je vous montre la floraison. Et voilà. Mes Sympolia, j'attendais juste la floraison parce que j'avais perdu 2 en hiver. Bon, c'est leur 3e année, hein, c'est leur 3e année. Mais j'ai perdu 2 en hiver, ça c'est à cause de l'excès d'humidité, ça je vais parler après, quand je vais faire la vidéo. Mais je ne savais pas c'était quelle couleur que j'avais perdu. Donc j'ai celui-là, j'avais du blanc et j'avais du violet, de la même couleur que le pot. Maintenant je sais, donc je vais acheter 2 nouveaux, les couleurs que j'ai perdues. Ok, bon maintenant on va passer un peu à l'arrosage, on est arrivé à l'arrosage. L'arrosage, attention, attention, attention.
Je ne savais rien du Saint-Paulia, je les ai mis en pleine terre. Il a plu pendant l'hiver là-dessus. Il a eu un excès d'humidité. Paf, en 2017, tous mes Saint-Paulia étaient crevés. Et c'est ce qui s'est passé ici. Il y avait plusieurs couleurs. J'avais 4 ou 5 couleurs, je me rappelle plus. J'avais 3 couleurs. Je ne sais plus. C'était lesquelles. Il y avait le violet clair ou le blanc panaché de bleu. Et il y avait un blanc, si je me souviens. Je n'arrive plus à me souvenir. Bon, ça va. Au fait, ils ont eu un excès d'humidité, eh ben, les racines ont pourri et ils sont morts. C'est les deux là qui ont échappé, donc voilà. Pour l'arrosage, faites vraiment très attention. En hiver, de toute façon, en hiver, comme dans un pot bien sûr, en hiver comme en été, assurez-vous toujours que le sol commence à bien sécher, donc même aux 3/4 avant d'arroser à nouveau. C'est pas une plante qui supporte l'excès d'humidité dans son sol. En vrai, c'est une plante vraiment une semi-succulente. Ses feuilles sont gorgées d'eau, les tiges sont gorgées d'eau, elle ne va pas aimer du tout. De toute façon, si vous voulez le garder dans un petit pot, il est avec des petits trous bien sûr. Ce sont des pots qui ont des trous bien sûr quand on achète des plantes. Pour l'arrosage, n'arrosez pas, surtout pas le feuillage. Vous allez créer un champignon qui va pouf complètement tuer la plante. Et l'excès d'humidité et le champignon. Donc ce qu'il faut faire. On va faire par immersion. Moi je fais pas par immersion, mais je mets juste, j'ai l'arrosage que je mets juste ici, pas au cœur de la plante, mais juste à côté. Quand j'arrose vraiment à côté dans les côtés, mais pas sur la plante elle-même. Donc si vous avez un petit pot, alors vous prenez une soucoupe, vous la remplissez d'eau et vous posez la plante. Le terreau va se gorger de l'eau qu'il a besoin et vous la retirez et c'est terminé. Donc, moi, personnellement, je parle de mon expérience à moi. Personnellement, mes Saint-Paulia, je les arrose en été, une fois chaque 10, voire 15 jours. En hiver, une fois chaque 3 semaines, voire plus. Ça dépend si vraiment le sol il est encore humide ou pas. Faites très attention à l'arrosage. Si je parle beaucoup, c'est parce que j'ai perdu beaucoup de Saint-Paulia. Près de 8 à 9 Saint-Paulia à cause de l'arrosage. Attention, hein. Voilà. Je ne savais pas vraiment trop comment ça marchait, mais là, quand j'ai su comment ça fonctionnait, là, tout va bien. Ça fait 2 ans qu'ils sont là, je pense. Ouais, 2 ans et demi maintenant qu'ils sont là. Et tout va bien, sauf ceux qui sont morts dès que je l'ai planté avec un excès d'humidité. Voilà. Bon, on passe. La floraison, l'arrosage, on a parlé. Le sol. Bien sûr, c'est une plante qui va aimer un sol acide. Il ne va pas supporter le calcaire. Hein. Il ne va pas supporter le calcaire. Ne le plantez pas dans un sol calcaire. Vous voulez que je vous dise un truc? Quand j'ai acheté mes plantes en 2016, c'était au printemps 2016, je les ai mis directement dans mon sol en pleine terre. Et mon sol, il est calcaire. Désolé, je ne sais pas pourquoi ils disent que ça ne supporte pas le calcaire. C'est Internet qui le dit, c'est pas moi. Mais ils ont vécu pendant près de 7 voire 8 mois en pleine terre sans aucun problème. Ils sont morts par excès d'humidité ou par excès d'humidité, ça c'est sûr, ou alors aussi par le froid. Ils ont survécu au calcaire. Je ne vois pas pourquoi ils disent que c'est une plante qui ne va pas supporter le calcaire. Bon, comme c'est Internet qui dit, moi je ne peux pas décoller. Ce sont les professionnels qui disent que c'est une plante qui doit être mise en terre... terre de bruyère et terre acide. Moi, ils ont passé un moment en terre calcaire, ils n'ont rien eu. Donc, je peux dire qu'il peut supporter un tout petit peu le calcaire. Voilà. Ça, ce sont mes expériences à moi. Moi, je dis rien sans expérience. Et même là, c'est pas de la terre de bruyère ni un sol acide. C'est ce que j'ai trouvé sur le marché, tout simplement, terreau universel. Et si on regarde bien que j'ai fait un mélange, regardez, c'est le sol qu'on trouve au Liban. Sable mélangé avec un peu de fumier, avec une terre de jardin, donc il y a un peu de calcaire à l'intérieur. Parce que la terre de jardin au Liban, c'est calcaire. Et voilà, les plantes, mes Saint-Paulia, ils vont très bien, donc voilà. Ça, c'est pour le sol. C'est une plante aussi qui va fleurir, donc si vous ne trouvez pas un terreau, une terre de bruyère, parce que c'est acide, alors utilisez aussi, ça va très bien fonctionner, un terreau spécial plante fleurie, parce que c'est une plante qui va fleurir. C'est quoi ça? C'est le bruit du frigidaire là.
Qu'est-ce qu'il a maintenant? Écoutez, je vais le débrancher. Bon, on va... Voilà, bon. Je vous dis un tout petit truc sur la terre calcaire, hein. Si vous avez que de la terre calcaire, mettez de la terre calcaire, mais brisez ce calcaire avec un peu d'acidité. Faites un mélange avec un terreau universel, un terreau plante fleurie, avec de la terre de bruyère, un peu de sol de jardin, ça va fonctionner sans problème. Donc on passe pour le terre. Mais en général, terre acide selon les professionnels. Pour le rempotage, bien sûr, il va faire plusieurs bébés comme ceux qui sont là. 1, 2, 3, je ne sais plus, je ne les ai pas comptés. Je vais voir s'il y en a à l'intérieur quand je vais faire le nettoyage. Pour le rempotage, bien sûr, dans ce pot-là, je vais pas le rempoter maintenant, au moins encore 2 ans. Donc, ici, il est encore dans son petit pot, c'est simple, chaque 2 ans, il faut le remettre dans un pot un peu plus grand parce qu'il va faire des petits bébés et il va se développer. Voilà. Donc, disons, chaque 2 ans, 3 ans, on va le mettre dans un pot un peu plus grand. Avec une terre qui lui convient, terre acide. L'engrais, voilà. Pour l'engrais, c'est normal, c'est une plante qui va fleurir. On va utiliser un engrais spécial plante fleurie au printemps et en été. Une fois chaque 1 mois et demi, voire 2 mois, pas plus que ça, pas plus que ça. C'est un engrais liquide qu'on va mélanger avec de l'eau et c'est tout. Et on va arroser avec. Et comme j'ai dit, pour l'arrosage, pas sur le cœur, à l'extrémité du pot. Attention à l'arrosage. Maintenant pour la taille, bien sûr, pas de taille sur une plante comme ça, juste un nettoyage. On va retirer les feuilles qui ont fané, les fleurs qui ont fané, tout simplement. On va retirer les feuilles qui sont secs, qui sont mortes. On va faire juste un nettoyage. Maintenant, pour la multiplication, on peut faire, je ne sais pas si le semis fonctionne vraiment, mais on peut faire un semis si bien sûr les feuilles, si les fleurs ont... Bon là, moi, j'ai aucune graine, tout simplement, je pense. Si, ça, c'est... Ah, voilà, regardez, j'ai même pas fait attention. Regardez un peu, ce sont les graines. Je ne sais pas si... Si, ce sont des graines, ça. J'ai jamais vu de graines de Sympolia, c'est la première fois. En fait, moi, je les retire avant qu'ils deviennent secs comme ça, hein. Dès qu'ils commencent à faner, je les retire, donc j'ai jamais eu, mais regardez un peu. Je pense que c'est la graine. Bon voilà, donc on peut faire par semis, je vais le poser là, et on verra si ça va pousser. Donc on va faire ça par semis au printemps, ou alors tout simplement bouturer les feuilles. On va bouturer les feuilles dans de l'eau. J'ai jamais fait, si vous voulez, c'est sur internet, moi j'ai vu la méthode, mais moi j'ai jamais fait personnellement, parce que je les achète déjà prêts en fleurs. On va couper une feuille tout simplement, qu'on va mettre dans de l'eau, changer l'eau chaque 3 jours et quand on va avoir des petites racines, on va le mettre en pleine terre et là ils vont commencer à faire leurs petites têtes et devenir des futurs Sympolia. Ou alors on va prendre comme ceux-là, les petits bébés qui se sont multipliés, on va tout simplement les retirer et les planter toutes seules. Vous pouvez essayer, je vais essayer moi de faire des boutures et on verra, je vais filmer ça et je vais mettre sur ma chaîne YouTube. Bon là c'était pour la multiplication. Pour les insectes et maladies, écoutez, le Sympolia, il a deux trucs catastrophiques qu'il tue. L'excès d'humidité, comme j'ai dit, ça vraiment, attention. Et le champignon qui vient par l'arrosage sur les feuilles, donc encore attention. Et par des cochenilles farineuses. Et là, j'ai des cochenilles farineuses, regardez. Ça, je vais faire le nettoyage. Je vais faire le nettoyage et nettoyer tout ça. Demain, pas maintenant. J'ai pas le temps maintenant. Voilà, donc je vais nettoyer et je vais retirer les cochenilles et je vais les écraser. Je ne vais pas les garder. Je vais pas les garder sur la plante. Ils vont épuiser ma plante, tuer ma plante. Voilà, c'est tout. Pour les cochenilles, c'est pas sorcier, hein. C'est pas sorcier. On va tout simplement les retirer, les écraser. Si vous avez de l'alcool, tout simplement pulvériser un tout petit peu d'alcool sur la plante et ça va. Bon, je pense que c'est tout sur le Sympolia. Je pense que j'ai tout dit. Mais vraiment, en vrai, attention à l'arrosage. Moi, j'ai perdu près de 9 Sympolia à cause de l'excès d'humidité. Et maintenant, là, ça va très bien parce que j'ai limité les arrosages. Regardez, maintenant, j'ai pas arrosé depuis 10 jours. Le sol, il est bien sec. Demain, je vais l'arroser, mais pas aujourd'hui. Alors, à bientôt pour une nouvelle vidéo et avec une nouvelle plante. Ok, هلا بدنا نحكي عن Sympolia. هلا يمكن في صدى شوي
الايكو يمكن لانه انا بالمطبخ هلا لانه برا جليد 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 جليد. نحن اليوم 6 نوفمبر يعني شهر 11 2021 بجنوب لبنان على 700 متر، وعن جد ساعة الحرارة يمكن شي 14 أو 15، وبعدين لي بالصيفي أنا. فقعدت هون وعم صور بالليل لأنه عندي كتير شغل بكرة، فكرمال هيك عن جد عندي كتير شغل. بدي خلص، بكرة بدي أزرع الفول وبدي أزرع مدري شو بدي أزرع، عندي كتير فيديو كمان بدي أعملهم، ففضلت أعمل الفيديو هلأ لأربح وقت. بدنا نبلش هلا إيتابات بكتبهم أنا دايما مشان ما أنسى أحكي عن شيء. سيمبوليا، فيوليت دو كاب تاون يعني بجنوب افريقيا. هلا اصل الاوريجين، اصل السيمبوليا اصلا من افريقيا الوسطى لجنوب افريقيا، لا افريقيا الجنوبيه، يعني افريقيا سنترال للافريقيا دو سود. وين وصلنا؟ اكسبوزيسيون، مطرح ما لازم نزرعها على الضوء بدون شمس. اصحكم ما تحطوها ابدا 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 تحت الشمس، دغري بتحرقوا لها ورقها كثير حساسه. السيمبوليا عن جد نبته كثير حساسه، دغري الورق تاعولها بينلطش، يعني بتلاقي بصير في حريق عليها، ما بتتحمل ابدا الشمس. انا لما اشتريتها كان عم فتش على نبته هي بال 2016 بالربيع 2016، كان عم فتش على نبته تعطيني ورد على الفي، وهيدي من النبات النوادر النادرة اللي بتعطي الوردة تاعولتها على الفي. فلقيت السيمبوليا كانت حلوة كتير، شفتها وشو هيدي ما شو، كان أول مرة بشوفها، اشتريتهم ورحت قريت عنهم، طلعت هاي النبتة بتعطيني ورد بالفي. قلت يلا تمام، رحت اشتريت 6 ألوان وقتها وحطيتهم. هلا حفرجيكم وين كان حطيتهم بالجنينة بقلب الأرض دغري. اوكي هون زرعتهم محل البريمفير. هلا هون كله بريمفير تحت، هلا معتمة لانه عم صور بالليل. هيدا روزيه عمرها تقريبا 20 سنة، كانت صغيرة، هو روزيه ناد، ورد جوري يعني كظمة، هلا ما عادش كظمة ابدا. هي اوكي اجت الشتوية، ما تحملت البرد، ما تحملت شو اسمه المي كتير بأرضها، ماتوا ال6 كلهم ماتوا، انضربوا كلياتهم. هيدي بحكي فيها بعدين بالتفاصيل أكتر. فالإكسبوزيسيون مطرح ما لازم تزرعوها على الفي، مش على الفي يعني مش بأوضة النوم، يعني على ضوء، على بلكون أو بقلب جنينة، بس على ما يكون في ضربة شمس، بدها ضوء قوي بس بلا شمس. طيب روستيسيتي، تحملها للبرد. هيدي نبتة بدها تتحمل برد حوالي بين 12 ل 10 درجات، مش أقل من هيك. إذا كنتوا بمنطقة الحرارة بتنزل تحت 10 انتبهوا، فوتوا السيمبوليا لجوا، ما تخلوها برا بالجنينة لأنه ما حتتحمل حتموت. انتبهوا كتير منيح من هيدا الموضوع، ما بتتحمل برد. الفلوريزون، الوردة تعولتها ليكو بالسيمبوليا اجمالا بتعطي الوردة تعولتها كل السنة، ما إلها موسم معين، بس هلا عملت الورد تعولها وخلصوا، هلا خلصوا. بدها تعمل ستوب تقريبا جمعتين 3، اوقات شهر، بس ترجع بتعطي. يعني فيك تقول بتريح شوي وبترجع بتعطي، بس ما في موسم للسيمبوليا لتعطيني ورد. ليكو حفرجيكم الوردة. هول سيمبوليا فتحوا الوردات هلا، بس كان ناطر بس لانه في 2 ماتوا بالشتوية. هيدي 3 سنة عندي اليوم، بس 2 ماتوا بالشتوية من كترة المي، بس مش مشكلة حجيب غيرها. بس كان ناطر بس نشوف الالوان. هلا فتحوا، عندي هيدا الازرق، عندي الزهر، كان عندي وحدة بيضة ووحدة موف مثل لون البو. اوكي هلا عرفت شو لونهم، بدي اجيب بدلهم لهوليك. اوكي بنكفي فلوريزون. لسقاي هون بدي احكي شوي، حيكون الحكي شوي طويل. لما اشتريتها ما كنت اعرف كتير عن جد عنها للنبتة، بس قريت شوي معلومات على الانترنت ورحت حطيتها بارض الجنينة عندي تحت روزيه، يعني تحت ورد جورية.
على اساس كظمه، بس بطلت كظمه لانه كبرت، عمرها تقريبا 20 سنه. بس ما بتكبر اكثر من هيك، ما بتعلى يعني. فحطيتها تحت، كان حابب ازرع ورد تحتها، فلقيت السيمبوليا اضبط شيء وحطيتها هونيك. اجت الشتويه، صار في زياده ملع عليها، شتت ماتت، صار في شامبينيون على الورق. فحاحكي شوي بالتفاصيل اكثر. اصحكم يمكن انا بحكي شوي عربي مكسر لانه كنت عايش برا، ومنيح انه بحكي عربي اصلا. بحياتكم ما تصوا مي او رشوا مي على الورق، دغري بيصير عندهم فطريات، دغري بتموت. فانتبهوا من هيدا الموضوع كتير كتير منيح. والسقاية ما تسقوا ابدا على السيمبوليا، دغري بتهروها. بدكم تسقوا على جنب، يعني مثل هون انا كيف عامل جورة، هون عامل جورة لاسقي، هون بسقي شوي، هون بسقي هون، منشان المي تجي شوي على الشروج تاعولها. وما لانه اذا سقيته دغري على السيمبوليا اكيد حتقتلوها للشتله. اول شيء النبت، هيدي نبته سيمي سيكولونت، يعني بتتحمل عطش، لانه اذا بنشوف الورق تاعولها كثير سميك، يعني بقلبها مي، كرمال هيك بتتحمل عطش. سقيتها انا شخصيا، عم بحكي عن عندي، عندكم ما بعرف قد ايه عم تتبخر المي، بس عم بحكي عني انا. بسقيهم بالصيفيه مره كل 10 ايام، مره كل جمعتين تقريبا. بالشتويه مره كل 3 جماع، مره تقريبا بالشهر مره او 3 جماع، حسب قد ايه عم تتبخر المي. عندكم ما بعرف، فالافضل قبل ما تسقوا تتاكدوا انه الارض بلشت تنشف على 3/4 قبل ما ترجعوا تسقوا السيمبوليا. اذا بتشوفوا هون صار لي جمعتين مش سقيها، وهي الارض عن جد نشفت كتير منيح، فبكره بدي اسقيها. طبعا ما حاسقيها دغري، حاسقيها شوي هون على التراف تبع البو، مشان ما يجي المي دغري عليها. من زمان ما كنت اعرف، هلا على الخبره تاعولتي صرت اعرف. وهيدا اللي صار هون لما رجعت اشتريت منهم بال 2018 تقريبا. كانوا 5 الوان، هول كانوا 5 الوان. هون كان في موف فاتح، موف باناشي ابيض، وواحده بيضة بعتقد اذا بتذكر عن جد الالوان. كمان استهبلت وسقيت كتير، ماتوا عفنوا. هول اللي زبطوا، لانه صرت اعرف انه لا، هيدي النبته عن جد ما بدها كتير مي، فمشي حالهم. فانا بخبركم عن خبرتي مع هيدي النبته، منشان عن جد ما توقعوا بنفس الاغلاط اللي انا وقعت فيها وتخسروا النبات تاعولكم. طيب منبلش. تراب. السيمبوليا ليكو، الخبراء بيقولوا سيمبوليا بتحب الارض الاسيد، يعني تير دو برويير. هلا هون ما في تير دو برويير، بس منشان في هون اذا بنشوف اللون شوي، اذا بتشوفوا اللون الاحمر، هيدا التراب اللي نحن بنلاقيه بلبنان بالمشاتل، بيعطونا تراب احمر مخلوط مع زبل، مخلوط مع شويه رمل. هيدا ما بيكفي كتير للسيمبوليا. وتراب الجنيني، تراب تير دو جاردن، تراب جنيني بيجي كمان كلس، فيها كلس. سيمبوليا ما بتحب كتير الكلس، ما بتحب اصلا الكلس. بس هون بدي احكي شوي عن تجربه معي، بس خلص. فمنشان خفف من هيدي التراب اللي ما بيناسبها، جبت تيرو يونيفرسال وخلطتهم. هيون شايفين هيدا تيرو يونيفرسال، خلطتهم منيح ورجعت زرعت السيمبوليا بقلبها، منشان خفف عليها التراب تبع اللي بنشريه بلبنان، لانه بتكون تقيل عليها، ما بيسوى. بدنا نخفف التراب تاعولها لا تكون خفيف، لانه ما بتحب التراب القاسي اللي بيجمد، عرفتوا كيف؟ فالتيرو يونيفرسال مثل ما شايفين بتخلي التراب يخففوا شوي. طيب عملت هالخلطه وزرعتهم، ما في ولا اي مشكله. بس انا السيمبوليا بيقولوا انه ما بتتحمل كلس. انا لما زرعتهم بالجنينه عندي ضلهم تقريبا قبل يلي قتلتها هي المي والبرد، بس المي اكثر من البرد، لانه ما بتتحمل ابدا مي. والارض عندي كان في كتير مي، لانه شتت كتير، وشتت على ورقه اللي ابدا مش لازم تعملوه، لانه بيصير عندكم فطريات عليها ودغري بتموت، بيصير هيك بقع اسود وبتموت دغري. عاشت 7 اشهر بارض الجنينه عندي، وارضي كلسيه مثل كل ارض لبنان. وما صار لها شيء. ما بعرف ليه بيقولوا انه ما بتتحمل كلس. انا عاشت عندي بارض كلسيه، بس لانه ما بدي، انا في اقول حسب تجربتي ايه بتتاقلم شوي، بتقدر تتاقلم بارض فيها كلس. بس الخبراء بيقولوا هيدي نبته ما بتتحمل كلس، بتتحمل بدها ارض اسيد.
فاعملوا مثل ما بيقولوا الخبراء، جيبوا ارض تير دو برويير او مثل هيدي الخلطه قلت لكم عنها. ما تحطوها بارض كلسيه، بس انا حسب تجربتي حتى هون في شويه كلس بقلب الارض وعاشت فتره بالكلس، فممكن النبته انا في اقول انه النبته بتتحمل كلس، ممكن للفتره قصيره يمكن مش لفتره طويله، بس يعني. هلا غامبوتاج لما بدنا ننقلها لبو اكبر. هلا هون انا مش ناقلهم من سنتين ونص 3 تقريبا، صاروا من 2018 هون موجودين بهيدا البو. هلا عملوا بيبيات كتير اصلا، بدي جرب فرقهم. هلا هون اذا شايفين، هلا بعدين بحكي فيها. اذا كانت ببو صغير كل سنتين بدنا نكبر لها البو بنحطها ببو اكبر مع التراب اللي هي بيناسبها. هلا هون بدي اتركها بعد شي سنه ونص قبل ما انقلهم لبو اكبر او ببو كل واحد لحال. ما بعرف شو بدي اعمل هلا، بس هلا فيها تبقى بعد سنتين بهيدا البو، فما حانقلهم. فكل سنتين 3 فيكم تنقلوها لبو اكبر. هلا عم بيقولوا لي ما عادش في لا بعد عندي 4 دقايق في صور فيها، ما بعرف ليه اعمل لي سينيال. طيب طيب تشحيل. طبعا هيدي النبته ما فيها، ما حنا نشحلها، شو بدكم تشحلوا فيها؟ كل شيء بدنا هي النبته تنظيف. يعني اذا بس نشوف الورد، بس يخلصوا الوردات بدنا تشيلهم مع العرق تاعولها منشان ما تضل العرق وتهتري. بدنا نشيلها مع العرق، وبدنا نشيل كل شيء مثل هيدا مثل هولي. هلا انا هيدي بدها تنظيف صارت عن جد، بدنا نشيل كل شيء يابس، كل شيء منه منيح، كل شيء مهري، كل شيء مكسور، بدنا ننظفها بس تنظيف. ملتيبليكاسيون كيف نكتر منها للنبته؟ هي اول مره بشوف منها، اول مره، لانه انا لما الورده بتبلش تدبل هيك خلص بشيلها ما بتركها. بس ثاقبت انه هالمره ما شلتهم، شو صار عندي؟ بذر. ليكو هلا فينا نزرع بذر. هي اول مره بشوف البذر تبع السيمبوليا. هيدا البذر تاعوله شايفين؟ فينا نحطهم دغري بقلب الارض، نشكهم شوي ونغطيها، وطبعا بدنا نسقي ترجع بتفرخ. بيزرعوا البذر شو اسمه بالشتويه، عشان نعرف نحكي يا عمي، بالربيع. في محل تاني، في شغله تانية فيكم تعملوا بوتوراج. البوتوراج انا مش عامل ولا مره، بس هالمره حاعمل، بدي صورها بعدين برجع بحطها على اليوتيوب عندي. كل شيء كيف بدنا نعمل بوتوراج، يعني بنشتل منها ولا اهين من هيك. بنشيل ورقه تكون كتير منيحه، ورقه كتير منيحه، بنشيلها مع العرق تاعولها وبنحطها بقلب المي كل 3 ايام تقريبا، شي سنتي تحت على المي، هالقد تقريبا. كل 3 ايام بدنا نغير المي لننظف منشان ما تهري، منشان المي ما تهتري وتقتلنا النبته. لما بدهم يبلشوا الشروش يبينوا، ساعتها بنحطها بقلب الارض حتى تعطينا ترجع تفرخ من العرق تاعوله، من الورقه بيبي جديد مثل هولي بدها ترجع تفرخ لنا. او ممكن تعطينا بيبيات مثل هول الموجودين، ساعتها بنشيلهم وبنحطهم ببول لحال. هلا تذكرت شغله بالنسبه للسقايه. اذا كانت خليني ارجع شوي لورا. اذا كان عندكم اياها ببو صغير، انا ما في اعملها هون لانه ما بقدر اسقيها بهيدي الطريقه. الافضل اذا كانوا ببو لحال، الافضل تعبوا صحن مي وتحطوها بقلب الصحن. التراب تصير تسحب هي بحاجتها، واخر شيء بعد شي ربع ساعه شيلوها وحطوها محلها مثل ما كانت وكبوا الميات الباقيين. هيدا افضل طريقه منشان المي ما تجي عن جد على الورق. طيب بنكفي. انسكتي مالادي. ليكو هلا حوقف الفيديو لانه ما عادش عندي مطرح، حفضي ونرجع نكفي. اوكي بنكفي. هلا اذا بنشوف هولي كالونكوي مفرخين عندي فوق هيدي فوق البوت عوله في كالونكوي عاملين بيبيات كتير وعم بيوقعوا وعم بيفرخوا. الكالونكوي لما بيوقع دغري بيفرخ. هلا بعدين ما حيتركهم هون، حاشيلهم نزرعهم لحالهم بعدين. هلا السيمبوليا هيدي نبته حتعطينا ورد. فبالنسبه للتراب نرجع شوي للتراب. اذا لقيته بالسوق تيرو سبيسيال بلانت فلوري، يعني تيرو خصوصي للورد، فيكم تحطوا كمان تيرو سبيسيال بلانت فلوري، ما في ولا اي مشكله. ما بعرف اذا حكيت عن الغذاء، عن الانغري، خليني اقول على السريع. ما بعرف اذا قلتها لانه ما حيرجع اعيد الفيديو لانه عن جد ماني فاضي، عندي مليون شغله بدي كفيها هلا. هلا بالنسبه للغذاء، اذا بدنا نغذي النبته، هيدي النبته بدها تعطينا ورد، فبالربيع وبالصيفيه مره كل شهر ونص، مره كل شهرين ماكسيموم
بنحط لها انغري سبيسيال بلانت فلوري، يعني سماد خصوصي للورد بيجي سائل بيخلطوه مع مي وبيسقوا فيها النبته. بس هيك. طيب هلا بدي احكي شوي عن الانسكت وملادي، يعني الحشرات والامراض تبع النبته. هيدي النبته ما بيجي كتير حشرات ولا امراض كتير عليها، الا شغلتين كتير، 3 شغلات كتير اساسيه. عندك الهريان تبع الشروش من وراء كترة السقاية، فانتبهوا عن جد كتير منيح على المي. تاني شيء الشامبينيون اللي بتجي بتضرب الورق، واخر شيء بتضرب الشتلة كلها. اذا حطيتوا مي على الورق تاعولها، فابدا ما تحطوا مي على الورق تاعولها، ولا مرة يخطر ببالكم انه تعملوا هيدا الشغلة اذا عن جد ما بدكم تخسروا السيمبوليا تاعولكم. الشغلة الثانية اللي دايما بلاقيها على هالسيمبوليا تاعولاتي وبضلني عم نظفها، يلي هي من القطنة. هيون شايفين كل هيدا من قطنة. هلا بدي هيدي صارت بدها تنظيف، بدي نظفها وبدي اقتل، بدي اشيل كل المن القطنة وامعصهم وما حخليهم ابدا، بدي اجيب شوية سبيرتو وتص محل ما كانت المن القطنة وبس. ما تتركوا المن القطنة تتكاتر، لانه اذا تكاترت ممكن 90% تقتلكم الشتلة اذا ما لحقتوها، وساعتها بتصيروا تضطروا تحطوا مبيدات سامة، يعني البستيسيد، وانا ضد البستيسيد. فعندي 2-3 من قطني بلشوا يجوا على النبتة، فدغري حجيب بكره، ما حاعملها هلا لانه نحن اخر الليل، نحن الساعة 1 بالليل هلا، وبعد عندي اشياء بدي اعملهم لانه ما عم بلحق. حجيب كوردون بعدين برجع بشيلهم بقتلهم وخلص، وبطص شوية سبيرتو. طيب هيدا كان كل شيء عن السيمبوليا، ما عادش عندي شيء اقوله، تقريبا قلت كل شيء. بس عن جد انتبهوا كتير منيحة للسقاية، اتركوا الارض تنشف مزبوط قبل ما تسقوا مرة تانية. طيب بنشوفكم بفيديو جديد مع نبتة جديدة.